Halo guys, balik lagi di channel makan-makan gratis guys. Ini kita lagi mau makan. Kita berdoa dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama riset tanah teman-teman alamin. Makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita minum dulu. Mati lampu dan Sorry. Minum lagi guys. Jatuh kameranya guys. Kayak sambil lupa. Enak. Enak pol. Maaf ya guys, tadi kameranya jatuh. Guys, kalau nanti kok silat-silat kepisan apa di rumahnya itu oke. Cek ngomong guys. Kami dulu guys buat di sini. Nah, Yo, kamu tuh foto sama orang ngomong. Rekam. tapi senayangan Pemberitahuan mati lampunya lama. Amin di sengkak-sengkak nih wong sampai yasin. Kurang sampai lah. Ya udah. Ya wis. bekas Gak beda aku mah. ya ambil. Jalannya penak no, Mak. Pengen di depan. Ora tenggen. Ngger ora bonceng no, penak-penak ae dhewe. Telur lihat guys. Telur Pakai guys. telur Dek. Satu guys, mungkin dua punya telur tuh guys. Dua. Loro. Ini satu. Tahu lagi. Ya kita sudah kenyang sih.
apa kita dilanjutkan part 2 guys. Ya kalau kenyang sudah enggak apa-apa. Ada guys, kita lanjut part 2 aja. Bye bye guys. Semoga kalian subscribe dan like sebanyak-banyak 500 juta. Bye bye.